হাই, আমি বিকি। বাই প্রফেশন আমি একজন গুডস ভেহিকেল ড্রাইভার। বাই প্যাশন আমি একজন সিনেম্যাটিক ভিডিওগ্রাফার। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে এই রাতের পর রাত কাটিয়ে ঘর থেকে এত দূরে গিয়ে এত জার্নি করে কি পাই সেটা হয়তো বলে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু আমি দেখাতে পারি কি পাই। जो कह चुके मेरी निगाहें तेरी निगाहों को तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसी चलती है तू मैं रेत जैसा उड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं